কোকৰাঝাৰৰ ঘটনাটো আমাৰ কাৰণে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ইয়াতে ভুল বুজাবুজি হৈছে। खुलुमबाय रायजोफोर जै बर' हारिनि आरो जास्टिस फर राजा बिस्मित बसुमतारी आरो जेसांखिनि जोखोम जानानै थानाय गाज्रियै बुजानाय बिसोरनि जास्टिस मोननांगौ, बयबो जास्टिस मोननांगौ। आरो बेखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे बाथ्रा फोरमायगोन जे थासारि नोंथांमोना नुबाय थादों जे क'क्राझार कारिगाव ओनसोलाव जानाय जे मोनानि समाव राजा बिस्मित बसुमतारी होननाय सासे बर' सुबुंखौ खासि बासि इनायै बुथारबाय आरो माखासेखौ गाज्रि जोखोम अबस्था गैयै खालामबाय। बिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बे जोंनि हायावनो, जोंनि हादोरावनो, जोंनि जायगायावनो, जोंनि ओनसोलावनो बेफोरबायदि खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव। नाथाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आरो बिनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव आपडेटखौ होनो नागिरदों। जिहेतु दा थासारिया सोलिदों बेवहाय गाज्रिसिन थासारि जादों, न' बां सावना होलायनाय जाबाय। नाथाय जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा मा बुंखो नोंथांमोना नाय। কোকৰাঝাৰৰ ঘটনাটো আমাৰ কাৰণে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ইয়াতে ভুল বুজাবুজি হৈছে। ইয়াত কোনোবা থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে সোমাই পেলাই যিটো ৰাজনৈতিকভাৱে এইটো এডভান্টেজ ল'ব বিচাৰিছে বা গণ্ডগোল কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো আমি কেতিয়াও এনকাৰেজ নকৰিম। মুঠতে আমাৰ এটাই আহ্বান, আদিবাসী হ'লেও এই অঞ্চলৰে মানুহ, বড়ো হ'লেও এই অঞ্চলৰে মানুহ, শান্তি বজাই ৰাখক। আমি সেইটোৱে আপিল কৰিছোঁ। অকলে এই অঞ্চলৰে মানুহ, কোনো বাহিৰৰ মানুহ নহয়। আমি ইয়াতে থাকিব লাগিব, সাৰা জীৱন ইয়াতে থাকিব লাগিব, ইয়াতে কাম কৰি খাব লাগিব, একেলগে থাকিব লাগিব। ইয়াত কোনোবা ৰাজনীতি দলৰ এনকাৰেজটো লৈ পেলাই গণ্ডগোলটো বেছি কৰিব নালাগে। মোৰ এটাই আহ্বান। আছে আছে ইয়াত থাৰ্ড পাৰ্টি সোমাইছে, এইকাৰণে এইবিলাক ঘটনা হৈছে, নহ'লে এনেকুৱা নহ'লে হয়। ঘটনা নাই, ইয়াৰ ব্যৱস্থা লোৱা নোলোৱা প্ৰশাসনৰ হাতত। প্ৰশাসনৰ হাতত, আমাৰ হাতত প্ৰশাসন নাই। প্ৰশাসনৰ হাতত আছে, প্ৰশাসনে দায়িত্ব ল'ব, এই চিটুৱেশ্যনটো যেনেকৈ হ'লে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে। आले विरोध रे नौका को दड़ डायरेक्ट आले हसा रे डायरेक्ट नौका को हजू कना नुकु नुकु तो पुलिस प्रशासन कना को हांकू बड़ो भाई मिचो कना को नेल को पे ओए लाइन पे मुआलान चिमन न दोय पे नुआ नोडा सिमना था गंगे इधर तो हम लोग नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, इधर आएंगे। उन्हें वापस ले जाओ, उन्हें वापस ले जाओ। पुलिस प्रशासन घर से कहाँ जाएंगे? घर चला दे, अपने घर को चलाने नहीं देंगे। अपने घर को चलाने नहीं देंगे। उसको जाने दो, घर तो हमारे नहीं है। गोयल को पे पहले उन लोग को जाने दीजिए सर, हम लोग का जमीन में ये सब हो रहा है। क्यों है सर? हम लोग का जमीन Woi, jawab, bisa bayar tidak? Taklang jauh, uri kuda taklang.
আদিবাসী দাদাগিরি শুনব আদিবাসী অফিস বন্ধ করো। बर'फोरखौ बुथारग्रा बिसोर साला गोसोम जाथि मानसिबो गोसोम गोसोआबो गोसोमजोब सावजोब्बाय नै